ओम नमः शिवाय बंधुगण आज मु आपनकु जो कहानी कहबाकू जाउछि ताहा तुमर हृदयस्पर्शी हेबो। बंधुगण कहानीटी बहुत शिक्षणीय एवं गुरुत्वपूर्ण हेबो। मु आपनकु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध करुछि। बंधुगण एही कहानी रे आपण जानिबे जे जने धनी व्यक्ति लोकमानंकु दान पुण्य करी एते गरीब होई जाइथिले जे तांको पाखरे खाइबाकू किछि नथिला। जेतेबेले तांको स्त्री तांको गरीब स्वामींकु कहिले जे जने सेठ व्यवसायी व्यक्ति पाख गान रे रहुछंती एवं से तुमर पुण्य को मूल्य देई किनिबाकू चाहुछंती, तुमे तांको पाखकू जाई तुमर किछि पुण्य बिक्री करिबा उचित एवं मूल्यर बदल रे किछि टंका आनिबा उचित। गरीब व्यक्ति अनिच्छा सत्वे तांको स्त्री बारंबार जिद करी कहिले तांको स्वामी धनी व्यक्ति पाखकू जिबाकू राजी हेले। रास्तारे जिबा समय रे भोक लागिले तांको स्त्री तांकू खाइबा पाई 4टी रोटी तैयारी करी देइथिले। से तांको घरु बाहरी आसिले एवं जेतेबेले से धनी व्यक्ति रहुथिबा सहर रे पहुंचिले सेठारे एक पोखरी देखिले। गाधोइबा एवं तांकर पूजार्चना समाप्त करिबा परे से रोटी खाइबाकू बसिले। सेतेबेले तांको सामनारे एक कुड़िया देखिले गोटिए कुकुर सेठारे तार पिलामानंकू जन्म देइथिले। तांको पिलामाने एवं से समस्ते 3 दिन धरी भूकिला थिले। प्रबल वर्षा हेउथिबारु तेणु से पिलामानंकू छाड़ी खाद्य संग्रह करिबा पाई केउ स्थान को जाई पारिला नाही। गरीब व्यक्तिटी कुड़िया पाखकू जाई कुकुर तार छोट पिलामानंकू भूकिला देखी ता मनरे दया हेला से निजर गोटिए रोटी कुकुरकू खाइबाकू देले। कुकुर खाइदेला तापरे द्वितीय रोटी देले ताकू भी कुकुर खाइदेला। एहीपरि भावरे गोटिए परे गोटिए से 4टी रोटी कुकुरकू खाइबाकू देले। कुकुरटी खाइबा परे कुकुरटी संतुष्ट होइगला। तापरे सेही गरीब व्यक्तिटी व्यवसायींको पाखरे पहुंचिला। व्यवसायींको पाखकू जाई से सेठ अंकु तांकर पुण्य विक्रय करिबा विषय रे कहिले। व्यवसायी कहिले तुमे मध्याह्न परे आस तुमर पुण्य को उचित मूल्य देई मु किनि नेबी। व्यवसायींको स्त्री बहुत धार्मिक थिले। से तांको स्त्री अंकु पचारिले जने महाजन आसिछंती से तांकर दान पुण्य गुण विक्रय करिबाकू चाहुछंती, तेणु मोते कोह तांकर केउ गुण सबुठारु अधिक मूल्यवान एवं मु केउटा नेबा उचित। व्यवसायींको स्त्री कहिले सेही महाजन पोखरी कूलरे बसी भूकिला कुकुरकू खाइबाकू देइथिबा 4टी रोटी किनिबा उचित, कारण तांको जीवन रे एहाठारु बड़ पुण्य आउ किछि नाही। जदि केही जने भूकिला व्यक्ति को खाइबाकू दिया जाए किंबा जदि जने व्यक्तिंको अभाव थिबा जिनिस तांकू ठीक समय रे उपलब्ध कराई देबा तेबे एहाठारु बड़ पुण्य दुनिया रे आउ किछि नाही। निर्धारित समय रे महाजन व्यवसायींको पाखकू आसी व्यवसायींकू कहिले मोर केउ गुण तुमे किनिबो। सेठ कहिले मु आजी तुमे करिथिबा यज्ञर पुण्य नेबाकू चाहुछि। महाजन कहिले मु आजी कौनसी यज्ञ करि नाही, मो पाखरे बहुत टंका नाही, मु यज्ञ किपरि करि पारिबी एवं मु एहा केउठी करिबी। एहा परे सेठ कहिले तुमे पोखरी कूलरे बसी भूकिला कुकुरकू 4टी रोटी देइथिल सेही पुण्य मु नेबाकू चाहुछि। महाजन तांकू पचारिले सेतेबेले सेठारे केही नथिले, केही मोते देखि नथिले, तेबे तुमे एहा विषय रे किपरि जानिलो। सेठ कहिले जे मो स्त्री जने पतिव्रता एवं धार्मिक स्त्री से तुमको किछि बाट दूररु देखिथिले। एसबु कथा मोते कहिले। तापरे महाजन कहिले बहुत भल। गरीब व्यक्तिटी सेठ अंकु कहिले मोर पुण्य नहीं जाओ। सेठ गरीब व्यक्ति को कहिले मुन तुमको एहार उचित मूल्य देबी एवं मुन तुमको तुमर रोटीर ओजन सहित समान सोना रूपा हीरा माणिक आदि मूल्यवान जिनिस देबी। सेठ अंक कथारे गरीब व्यक्तिटी राजी हेले एवं तांको 2 जन बुझामणा अनुसारे सेठ निजर समान ओजनर 4टी रोटी तैयारी करी आकलन करी निकितिरे गोटिए पार्श्वरे रखिला एवं अन्य पार्श्वरे सेठ हीरा मुक्ता इत्यादि रखिला, किंतु अनेक मणि रखिबा परे मध्य रोटी रहिथिबा पालाटी आदो उपरकू उठिला नाही। अर्थात 4टी रोटीर ओजन पाखरे सोना रूपा माणिकर ओजन कम हेला। एहा परे सेठ कहिले जे आहुरी आमर सोना रूपा हीरा मोती माणिक्य आदि आनिबा पाई तांको स्त्री को कहिले, कारण तुमर पुण्य रोटी पाखरे आमर सोना रूपा हीरार मूल्य बहुत कम। जेतेबेले महाजन तांको भल कामर प्रभाव देखिले तांकर आखि खोलीगला। से जानी पारिले एवं से कहिले सेठ जी मु नेबे एही रोटी को तुमको बिक्री करिबाकू चाहु नाही, अर्थात मोर पुण्य तुमको बिक्री करिबाकू चाहु नाही। सेठ सेही गरीब व्यक्ति को कहिले जेपरि तुमर इच्छा। एहा परे से सेठारु चालीगले एवं पोखरीर सेही कूलरु जेउठारे से बसी कुकुरकू रोटी खुआइथिले
ସେ କିଛି ଚକଚକିଆ ପଥର ଏବଂ କାଚ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ସେ ସେହି ଗଣ୍ଠିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବେ। ଏହା କହି ସେ କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଠିଲିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଲେ ସେ ସେଥିରେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଏବଂ ମଣି ପାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ମହାଜନ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମଜା ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ମହାଜନର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଜା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଦେଖି ସାରିଛି ଯେ ଏହି ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ, ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ମହାଜନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୋତେ ଦେଖାଅ। ମହାଜନ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଖୋଲିଲା। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଭାବିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ଭୋକିଲା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ନିଃସହାୟ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୀମ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁଣ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଯୋଗୁଁ କାଚ ପଥର ମଧ୍ୟ ହୀରା ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଃସହାୟ ଏବଂ ଅନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ଜଣେ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଏବଂ ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଦାନ ପରି ଏତେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆଜି ଅନାଥ, ଅସହାୟ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଦୁଃଖୀ, ଗରିବ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାନ ଦେବା ହେଉଛି ରାଜସିକ, କାରଣ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଳିଦାନ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଜିନିଷ ଦାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବ ଅଛି ସେହି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ପରେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ଦାନ କରିବା, ତାହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଅସୀମ ଭାବରେ ଗୁଣିତ ହୁଏ। କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ସାତ୍ୱିକ ଦାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।